hoy. We're going to go simple today. Primera de Crónicas, capítulo 28, First of Chronicles, chapter 28, versículo número 20. verse 20. Déjame leer desde el 19. I'm going to read from verse 19. Primera de Crónicas, First of Chronicles, capítulo 28. chapter 28. A leer el verso 19 y el verso 20. I'm going to read verse 19 and verse 20. Vamos a hablar de legado, We're going to speak about legacy, de generación of generation, y de cómo ser efectivos and of how to be effective en poder dejar un buen legado. in being able to leave a good legacy. Es muy importante It's very important que usted y yo tengamos entendimiento for you and I to have understanding de esa gran responsabilidad que usted y yo tenemos. over that great responsibility that you and I have. ¿Sabe que Jesús dejó un gran legado? You know that Jesus left a great legacy? ¿Cuánto lo saben? How many of you know it? Hoy estamos viviendo Today we're living de ese legado off of that que el legacy Señor dejó that the Lord left para nuestras vidas. for our lives. ¿Lo tiene, Do iglesia? you have it, church? Primera de Crónicas First of Chronicles 28, 28, 19 y 20 verses 19 and 20. se lee de la siguiente forma. And they read in the following way. Dice, todas estas cosas, dijo David, me fueron trazadas por la mano de Jehová, que me hizo entender las obras del diseño. Antes de seguir el otro verso, ¿quién le hizo entender las obras del diseño? And before we move on to the next verse, who was it that made him understand the works of the design? La mano de Jehová. The Lord's hand. Dijo además David a Salomón su hijo, anímate y esfuérzate y manos a la obra. No temas ni desmayes, porque Jehová Dios, mi Dios, estará contigo. Él no te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Jehová. All this, David said, I have in writing as a result of the Lord's hand on me. And he enabled me to understand all the details of the plan. David also said to Solomon, his son, be strong and courageous, and do the work. Do not be afraid or discouraged, for the Lord God, my God, is with you. He will not fail you or forsake you until all the work for the service of the temple of the Lord is finished. Padre, te damos gracias Father, we thank you por tu bendición en esta hora. for your blessing in this hour. Gracias porque tu palabra, Thank you because your word, tu sabiduría your wisdom, y tu revelación and your revelation será manifiesta en esta hora will be manifested in this en el hour. nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen. Algo importante del contexto de lo que leímos en esta hora Something important about the context of what we read in this hour es que en ese verso is that in that verse, hay una transición de David a Salomón. there's a transition from David to Solomon. Y una de las cosas importantes en una transición, One of the important things according to the transition, la vamos a estar viendo esta noche, and we're going to be seeing it tonight, es que cuando se puede pasar un legado, is that when you can pass a legacy, es bien interesante ver cómo David very interesting to see how David lo hizo con Salomón. did it with Solomon. David, todos sabemos que tenía una gran visión. David, we all know that he had a great vision. Esa visión que David tenía And that vision that David had tenía que ver con Dios, had to do with God, con la bendición de su vida with the blessing of his life, y también la de la nación de Israel. and also the one of the nation of Israel. Entonces podemos ver desde principio So we can see from the very beginning que una visión de Dios that a vision of God bendice a otros blesses others al igual que a nuestras vidas. the same it blesses our lives. Tener ambición en Dios no es malo, To have ambition in God is not bad, pero tener una ambición personal but to have a personal de ambition algo que Dios te ha dado, of something that God has given you, ahí la cosa cambia. there things change. Porque cuando Dios me da una visión, Because when God gives me a vision, ahora yo tengo una responsabilidad. now I have a responsibility. Tengo la habilidad de responder I have the ability of a responding lo que Dios en su diseño to what God in His ha design revelado sobre nuestras vidas. has revealed over our lives. Nunca olvide Don't ever forget que visión de Dios that vision of God es algo que Dios tiene diseñado. is something that God has designed. En Cristo, In Christ, miren esto, en look at this, Cristo in Christ, todos los misterios all the mysteries fueron desatados, were released. fueron revelados. They were revealed. Ahora,
a nuestras vidas, Now to our lives, yo voy conociendo I will start knowing los misterios the mysteries que a través de Cristo that through Christ fueron desatados were released mediante mi intimidad through my intimacy con ese creador. with that creator. Conocer la visión de Dios Knowing the vision of God es tener intimidad con ese Dios. is having intimacy with that God. Porque sin visión, Because without a vision, la Biblia establece the Bible que el establishes pueblo puede perecer. that the people may perish. ¿Por qué? Why? Vuelvo y repito. And I repeat again. Porque la visión de Dios Because the vision of God señala, points, muestra it shows us su diseño. his design. Por eso es importante That's why it's que important entendamos for us to know que dentro del diseño de Dios that inside of the design of God, es muy importante it's very important no solamente saber que Dios tiene una visión. not only to know that God has a vision, Es importante conocer cuál es la visión de Dios en mi vida. it's important to know what is the vision of God in my life. Porque la visión de Dios en mi vida, Because the vision of God in my life, cuando yo la conozco, when I know it, no solamente es bendición a mí, it's not only a blessing to me, sino que también es bendición para otros. if not, it's also a blessing for others. Ahora, en la visión de Dios Now, in the vision of God, hay ciertas there are características certain que characteristics tienen que estar con nosotros. that have to be with us. Porque Dios puede revelarte la visión, Because God can reveal to you the vision. pero visión sin acción But vision without an action, es un sueño más. that's just another dream. Es un conocimiento más de It's Dios. just more knowledge of God. Por mucho tiempo, For a long el time, pueblo de Dios the people of God, se ha sentado a escuchar they have sat down to la listen visión de Dios. to the vision of God. Pero por el mismo tiempo, But for that same las time, escrituras señalan the scriptures are pointing a out poner en acción that we have to put into la action visión the vision que el pueblo está escuchando. that the people are hearing. ¿Sabía usted Did you know que el pueblo de Israel, that the people of por Israel, no entender because of not la understanding visitación de Dios, the visitation of por God, no entender because of not la understanding visión de Dios, the vision of God, perdieron el movimiento más grande en su vida? they lost the biggest movement in their ¿Sabe lives. cuál fue? And do you know which one it La was? revelación del Mesías. The revelation of the Messiah. Ellos enseñaban They were de teaching esa visión de Dios. about that vision of God. Ellos enseñaban que el Mesías venía. They would teach that the Messiah was coming. Los profetas The prophets en la antigüedad in the ancient times, fueron revelando esa visión. they were revealing that vision. Pero esa visión, But that vision, Israel Israel, la convirtió en ambición. converted it into an ambition. O sea, Dios los eligió So God chose them para que fueran al mundo so that they could go out to the world y presentaran a el Dios de Israel. and present the God of Israel. Pero Israel But Israel cogió a Dios, took God se quedó con él and stayed with him, y como que no lo quería compartir, and para que like nos entendamos. they didn't want to share him so that we can understand each Y la other. realidad era And the reality que was dentro del diseño de Dios, that inside of the design of God, Dios eligió a ese pueblo God chose those people para manifestar su gloria en la tierra. to manifest his glory on earth. Pero eso fue Israel. But that was to Israel. Ahora hablemos de usted y yo. Now let's talk about you and I. Porque ahora somos nosotros Because now it's us, los que tenemos esa encomienda. the ones that have that command. So, de igual forma, So in the same way, es imperativo it's imperative conocer la visión de Dios. to know the vision of God. Y lo bueno de Dios es And the good thing about God que is Él no la ha cambiado. that he has not changed it. La visión The vision de Dios of God desde Génesis from Genesis hasta Apocalipsis, all the way to Revelation, todo confirma everything a confirms Dios God relacionado con el hombre related with the man, y el hombre and the man expandiendo expanding su imagen his y image su semejanza. and his similarity. Esa visión That vision está ahora is now en la responsabilidad. under the responsibility nuestra. of us. Entonces nosotros ahora Now we somos los que tenemos que entender are the ones that have to understand, cómo yo puedo dejar entonces un legado. how can I leave a legacy? Porque te digo Because I'm telling you, que visión that vision, envuelve a otras personas. it involves other people. Tener un buen legado To have a good legacy, me habla entonces it speaks to me de una visión about a vision eterna. that is eternal. En Dios, oído a esto, In God, listen to como this, Dios es eterno because God is eternal y su visión no ha cambiado, and his vision has not changed. aun cuando la redención venga Even when the en su redemption plenitud, comes in its fullness, aún los cielos even the heavens y la tierra and the earth serán nuevas. will be new.
Es decir, It's to say, en Dios, in God, su visión His vision siempre ha sido has always que been todo lo que Él creó for everything that He se created mantenga to remain bendecido. blessed. Es por eso That's que why cuando Pablo fue a hablar de la bendición when Paul went to speak about the blessing de Dios of God a través de Cristo, through Christ, Pablo dijo, Paul said, como Cristo as Christ, hizo la visión del Padre, because He did the vision of the Father, pues Cristo tuvo la bendición Christ had the blessing de bendecirnos of blessing us a través de lo que Él hizo. through what He did. Es decir, It's saying su obediencia His obedience hizo que usted y yo made you and I seamos bendecidos be blessed con toda bendición with espiritual. all spiritual blessings. En la visión de Dios, In the vision of God, oído a esto, listen, no solo es trabajar, it's not only working, es saber lo que it's haces, to know what you're donde doing, estás trabajando. where you're working at. Repito esto, I repeat this. en la visión de Dios In the vision of no God, es solo trabajar, it's not only working, es saber lo que it's haces to know what you're en la doing posición que tienes. in the position that you're ¿Por at. qué usted cree que el profeta Nehemías, Why do you think that the prophet Nehemiah, sabe, Nehemías sabía you know that Nehemiah su knew función en el reino, his function in the kingdom, en el reino que él trabajaba secularmente, in the kingdom that he was working in secularly. pero también conocía But he also knew cuál era la visión de Dios what was the vision of God dentro de su vida, inside of his en life, la posición que Nehemías tenía. in the position that Nehemiah had. Si Nehemías en su posición If Nehemiah in his position, tenía que proteger el rey if he had to protect the king como profeta, as a prophet, una revelación a revelation protegía would protect la nación. the nation. Muchas veces Many times nosotros ignoramos we ignore estas cosas. these things. Me explico. And I explain Muchas myself. veces pensamos, Many times we think, esto es un ejemplo que estoy dando, and this is just an example that I'm giving muchas you. veces pensamos Many times we think que por lo alto que sea la posición, that because of how high the position may be, mayor es la revelación. greater is the revelation. Pero permíteme decirte But let me tell you que en la escritura that in the scripture, hay hombres y mujeres there's men and women que no se le dice ni el nombre that they don't even mention their name. y hicieron cosas y vieron cosas And they did things and they saw things mayores that were greater que muchas de las historias que leemos than like many of the stories that we read, que tienen nombre. that the people there do have their ¿Por qué names. te digo esto? And why do I say Porque this? en el reino de Dios Because in the kingdom of God, su visión his vision se cumple is fulfilled con todo aquel with all of que those esté dispuesto that are willing a hacerla. to do it. ¿Sabe? David You know, David, estaba dispuesto he was willing a hacer la visión, to do the vision, a caminar en la visión. to walk in the vision. Ahora, no todo el mundo Now, not everybody entiende visión. understands vision. ¿Por qué? Why? Porque no se relacionan Because they don't relate con ese Dios with that God que hizo la visión. that made the vision. ¿Sabe? Muchas veces, You know, many por times, ejemplo, as an example, para yo poder ver, for me to be able to see, yo tengo que tener ojos, ¿verdad? I have to have eyes, right? Pero hay gente con ojos, But there's people with eyes, hablando en forma natural. speaking in a natural Hay way. gente con ojos, There's people with eyes, pero ciegos. but they're blind. Entonces, So, no es los ojos it's not the eyes lo que te hace ver. what makes you see. Lo que te hace ver What makes you see es que tus ojos is that your eyes estén conectados have to be connected al cerebro. to the brain, Mientras la conexión while the de connection tu visión of your vision y de tu mente and of your mind esté alineado, is aligned, tú tienes el derecho you have de the right poder percibir to be able to perceive lo que se te está revelando. what is being revealed to you. Muchas veces Many times, en el reino de In Dios the kingdom of la God, gente no crece the people don't grow porque tiene mente, because they have a mind, tiene cabeza, they have a head, tienen cerebro, they have a brain, pero no la ha renovado. but they have not renewed it. Si yo no renuevo If I don't mi renew mente, my mind, yo tengo mi mente I have my y mind no la de Cristo en mí. and not the one of Christ in me. Repito esto. I'm going to repeat Si this. yo no renuevo mi mente, If I don't renew my mind, mi mente seguirá siendo la de Víctor Díaz. my mind is going to be the mind of Victor Diaz. Pero si yo estoy si yo digo estar en Cristo, But if I say that I am in Christ, Víctor Díaz Víctor Díaz sabe que tiene mente y cerebro. knows that he has a mind, a brain. Pero para la visión de Dios, But for the vision of God, la mente
y el cerebro de Víctor Díaz the mind and the brain of Victor Diaz son nada, is nothing. para que entonces So that then el que se glorifique the one that will es el glorify pensamiento del is Padre the thoughts of the que Father está revelado en nuestras that vidas have been revealed to our por la lives revelación de by the Cristo. revelation of Christ. Porque Cristo es la verdad de Dios revelada en nosotros. Because Christ is the truth of God revealed in us. ¿Usted sabía eso? Did you know that? Yo sé que sí. I know that you did. Cristo Christ es, dice aquí, Cristo Christ es la verdad de Dios is the truth of God revelada en nosotros. revealed in us. Por eso es que cuando David va a transmitir la visión, That's why when David is going to transmit the vision, él sabía he knew a lo que su hijo se iba a enfrentar. what his son was going to face. Mire esto, Look at this. David va a dejar un legado. David is going to leave a legacy. ¿Sabe que hay gente que piensa You know that there's people that think que su legado that their legacy es lo grande que puede dejar? is how big it could be that they're going to leave. Pero hay cosas materiales But there's material things que realmente that truly en la vida in life hacen falta, are needed, pero no funcionan para construir. but they don't function to be able to build. Me explico con I'm esto. going to explain myself. Salomón, Solomon, todos sabemos, we all know, iba a ser el próximo rey de Israel. he was going to be the next king of Israel. O sea, David entendía, So David understood. mire esto, Look at this. David no esperó su muerte David didn't wait for his death para dejar un legado. to leave a legacy, Porque un legado because a legacy, no se deja en la muerte. you don't leave it in your En la death. muerte, In death, usted dejó la herencia. You left your El inheritance, legado, the legacy. usted lo da en vida. You give it in life. Es decir, It's saying, David en vida David in life, le dejó un legado a Salomón. he left a legacy to Solomon. ¿Cuál fue el legado? And what was the legacy? El legado de David fue The legacy of David was ponerle en sus manos to put in his hands todo lo necesario everything para necessary Salomón poder construir. so that Solomon would be able to build. ¿Usted escuchó eso? Did you listen to that? Visión de Dios The vision of God en David in David, lo hizo a él it made him dejarle a su hijo leave his son todo lo necesario everything necessary para que Salomón construyera so that Solomon would la build visión de Dios the vision of que God estaba en el corazón de David. that was in the heart of David. Muchas veces, Many times, quizás en tu corazón perhaps in your heart, se levanta una visión, a vision arises. pero te has sentado a analizar But you sat down to si analyze esa visión if that vision es para que tú dejes un legado is for you to leave a legacy o esa visión or is that es vision para que tú la materialices ahora. for you to materialize it now. En otras palabras, So in other words, David quería hacer el templo, David wanted to build the pero temple, la visión que se le reveló, but the vision that was revealed to él him, no la podía hacer. he could not do. Entonces tuvo que dejar el legado. So he had to leave his legacy. Hay gente There's que people no conoce visión, that don't know vision, pero quiere dejar legado. but they want to leave a legacy. ¿Cómo es eso? How is that? En Dios, In God, yo no puedo dejar un legado I cannot leave a legacy si no conozco la visión, if I don't know the vision, porque es imposible because it's yo impossible dejar, por ejemplo, for me to leave as an example. para qué David What is David? iba a dejar tanto oro Why was he going to leave so much si gold for? Salomón no sabía If Solomon did not en know dónde tenía que ponerlo? where he had to put it. O sea, David podía decirle a Salomón, So David could have said to Solomon, vas a construir el mejor templo. you're going to build the best temple. Ahí tienes todos los materiales. There you have all the materials. Los materiales son muy buenos, And the materials are very pero yo good. necesito la visión. But I need the vision. ¿Por qué? Why? Porque conociendo la visión, Because knowing the vision, tú puedes usar las herramientas. you can use the tools. Hay gente que ora, There's people that pray, que ayuna, that fast, que no sabe que tiene don de ciencia, that don't know that they have que that word of wisdom, tiene revelación, that they have revelation. pero por no conocer la visión, But because they don't know the vision, no están usando las they're herramientas. not using the tools. ¿Por qué? Why? Por ignorar Because they ignore la visión de Dios. the vision of God. O sea, mira, es bueno So look, it's good tú conocer lo que Dios está haciendo en el pueblo, for you to know what God is doing amongst the pero es people. necesario But it's que necessary tú sepas lo que Dios está haciendo en ti. for you to know what God is doing in you. Porque lo que Dios está haciendo en mí, Because what God is doing in me, lo que está haciendo en Nilda, what He is doing in lo que está Nilda, haciendo en ti, what He is doing in you, cuando se une, when it unites, es un reino manifestado. it's
a kingdom that is manifested. En otras palabras, So in other words, en la visión de Dios, in the vision of God, todo comienza con una idea, it all starts with an idea, pero se concibe but it's conceived en el interior, in the interior, pero se manifiesta but it's con manifested una acción. with an action. Pero ¿cómo yo puedo But how can I dejar un legado en otro? leave a legacy in others? ¿Cuál es el legado que yo le tengo que dejar? What is the legacy that I have to leave? Yo pienso I think que una de las cosas that one of the things que se debe dejar en un legado that should be left in a legacy es hablar claro. is speaking clearly. Me voy a explicar con esto. I'm going to explain myself with that. A mí me hubiese encantado I would have loved que me hubiesen explicado for me to have been explained cuando comencé when I started lo que es un ministerio. what a ministry is. Sí, Yes. porque si me hubiesen explicado, Because if they would have explained it to oído, me, no listen, asustado, not scared, explicado, if they would have hay explained it to muchas me, cosas there's a lot of que a things mí that me, no me hubiesen sorprendido. that would have not surprised Por me. ejemplo, As an example, yo era I was de lo que pensaba one of those that thought, realmente truly, de que cuando usted venía a Cristo, that when you would come to Christ, usted era casi el arcángel Gabriel. you were almost like the Archangel Gabriel. Yo era, cuando estaba en el mundo, yo pensaba así. When I was out in the worldly things, that's how I Muchacho, thought. tú te conviertes y ¡wow! I would think, you would convert to Christ and woo, Tacho, no Man. te salen alas por lo que es. wings won't come out of you just because, but ¿Sabe? Entonces, sigo hablando de mí. Yo tenía ese I'm talking pensamiento. about me. I had that thought. Yo me convierto I convert myself y olvídate que tacho, no voy a pensar and en forget it. I'm not going to think nada about de lo que hago. none of the things that No I voy a used to do. pensar en I'm not drogas, going to en think about bebidas, en drugs, mujeres, en alcohol, dinero. women, Nada, money, todo eso se none va. of that. All of that is going to go away. Pero a mi sorpresa, But to my surprise, me convertí, I converted to Christ. pasaron un par de minutos A few minutes went y by, pensamientos pegaron a llegar. and my thoughts started to come to me. Y yo dije, pero esto no es como yo pensaba. And I said, this is not how I thought it was. Realmente, Truly, yo llamé al que Dios usó. I called the person that that God used for me to come to Y Christ. mira, es normal que yo piense esto. And I said, look, is it normal for me to be Me thinking pegó a this? reírse He started laughing. y me dijo, sí, mira, And he said, look, yes. tú tienes que aprender, tú You, naciste you hoy. have to learn. You were reborn Y dije, pues today. explícame, porque tengo 21 And I años, said, que tú look, me digas que nací hoy. Explain it to me because I'm 21 years old and Ya you're telling me empezar- that I ya was born estamos- today. Por la mañana estaba todo bien, You know, Javi. Javi que Javi is the name of the guy. And I said, in the morning, everything was muy fine. bien todo. Everything was fine. Ya el mediodía, But by noon, ya te llamo, I'm calling you ya tengo unos pensamientos que no son because I already have some thoughts that are not in accordance with this. Cristo te amo. It's not Christ loves you, the thoughts that I'm having. Entonces tú me dices que yo estoy acabando de nacer So you're telling me that I was just born con casi 21 años. and I'm almost 21 years old? Ahora me va a tener que explicar Now you're going to have to explain el this to revolú me. que tú me has dicho All ahora. this mess that you have told me. ¿Sabes? Mi pensamiento era, viene a Cristo y todo se va. You know, my thoughts were, I come to Christ and everything goes away. A mí nadie me dijo Nobody told me que no era así. that that's not how it was. Que cuando viene, That when you come to Him, automáticamente, automatically, sí, soy salvo. yes, I'm saved. Cristo entra a mi corazón. Christ enters into my heart. Soy sellado con su I'm espíritu. sealed with His Spirit. Pero también hay algo que se me da, But there's also something that is given to que me no me hablaron. that they didn't speak to me Se about. llama dominio propio. And that's called self-control, O self-dominion. sea, ahora es a mí So now it's me, al que tiene que vencer the one that has to el defeat pensamiento the thoughts que no se va a ir that are not going to go away porque está atado a mi carne. because it's condemned into my flesh. O sea, que esa batalla So that battle entre la naturaleza between the nature y tu hombre interior and your interior man va a ser continua. is going to be continuous. Entonces, por eso yo digo That's why I said que uno de los mejores legados that one of the best que legacies se puede dejar sobre estas generaciones that can be left over these generations es hablarles claro is to speak clearly to de them lo que acontece about what happens estar when you are in en un ministerio. a ministry. Porque muchas veces pensamos, Because many times we think, Dios dijo y yo veo. God said and I see. Sí, Yes, Dios dijo, God said, pero de aquí a lo que tú ves, but from here until the Con time tus that you ojos see it with naturales, your natural eyes, lo que Dios dijo, what God said, hay un proceso, there is a process, hay un camino, there is a path, hay una jornada. there is a journey. Y es And precisamente it's precisely donde David where David está aconsejando a Salomón. is giving advice to Solomon.
Nota que David Notice that en David, este verso in this verse, no le está diciendo he's not saying, cuando haga la columna de oro. when I do that pillar of gold. No, lo primero que le No. dijo fue The first thing that he said was, en el verso 20. in verse 20, Dijo además David a Salomón, su hijo, David said to Solomon his son, mira las primeras dos palabras. look at the first two words. ¿Cuáles fueron? What were they? Anímate Be strong y esfuérzate. and courageous. O sea, David no le fue con cuentito David didn't go with any de stories decirle como ahora vas a ser rey. of saying now because you're going to be a king, Tranquilo, be que calm, nada pasará. because nothing is going to happen. No. Salomón tenía todo. Solomon had it all. Oye, David le entregó todo para construir. Listen, David gave it all to him so Entonces that la he could build. pregunta es, But the question is, ¿de qué se tiene que esforzar what does he have to be strong in y animarse Salomón and be courageous? What cuando does he su have padre to when his le father está entregando todo? is giving him everything? ¿Sabe de qué? Do you know about what? Precisamente Precisely. de que una visión That a vision envuelve otros seres humanos. involves other human Y beings. no todos los seres humanos And not all the human que beings están en la visión that are in the ven vision lo que tú ves. are seeing what you see. Porque a ellos, Because with them, ellos trabajan en la visión. they are working in the Pero a vision. ellos no les fue revelada la visión. But the vision was not revealed to them. Por eso es That's why que la iglesia the church que tiene visión that has a vision reconoce will recognize sus trabajadores. their workers. En otras palabras, So in other words, sabe, they know, la iglesia con visión sabe the church with a vision knows dónde posicionar where to position y para qué hacerlo and what to do it for de esa forma. in that way. Sabe, David le está diciendo a su hijo, So David is saying to his son, primeras dos palabras, the first two words, anímate be strong y esfuérzate. and courageous. Porque la primera cualidad, Because the first quality, si tú quieres apuntar la punta, if you want to write this down, write la it down. primera cualidad que yo te quiero aconsejar The first quality that I want to give you advice of es que para que veas la visión cumplida, is that for you to see the vision fulfilled, necesitas you need determinación. determination. Necesitas You need determinación. determination. ¿Qué es determinación? And what is determination? En la determinación In the es determination, la disposición it's the willingness a cumplir to fulfill la voluntad de Dios the will of God, sin importar no matter las dificultades. the difficulties. ¿Escuchó esto? Did you hear that? Por eso te doy ese primer consejo de That's un legado. why I'm giving you that first advice of a legacy. Tienes que tener determinación. You have to have determination. Porque vuelvo y repito, Because I'm going to repeat it es again. la disposición It's the willingness a cumplir la voluntad de Dios to fulfill the will of God, sin importar las dificultades. no matter the difficulties. Disposición The willingness. es algo voluntario. It's something that's done voluntarily. Por eso si eres determinado, That's why if you're determined, tienes que tener iniciativa. you have to have initiative. ¿Sabe? No es que Dios te llamó You know, it's not that God called you a dirigir quizás la tierra prometida, to direct perhaps the promised land, pero Dios sí te llamó but God did call you a poseer herencia. to possess inheritance. Entonces muchas veces So many times piensas you think que no eres un Josué that you're not a Joshua porque lo estás poniendo en posición, because you're not putting him in position, pero sí eres un Josué but you are a Joshua porque eres un hijo de herencia. because you're a son of inheritance. Por eso es que aún Dios That's why even God a Josué with Joshua, le dijo he said 3 veces three times en un capítulo in one chapter las mismas the palabras same words que David that le David está diciendo a Salomón is saying to Solomon en este verso. in this verse. Porque mire, para conquistar Because look, to conquer, hay que pelear. you have to fight. Para haber conquista For there to be tiene conquering, que haber batalla. there has to be battles. Para haber conquista To see conquering, se necesitan estrategias. we need strategies. Por eso es That's why que una de las estrategias, one of the strategies, por llamarle estrategia, just because of calling que it a nos strategy, ayuda, that helps us, es la determinación. is the determination. ¿Por qué? Why? Porque voluntariamente Because voluntarily, yo me mantengo I remain determinado determined a seguir to creyendo, continue to believe, aunque lo que vea even if what I'm seeing es contrario is a contrary lo que Dios dice. to what God is saying. ¿Sabe? You know. Para completar una visión, To complete a vision, ¿sabe por qué sin determinación no la alcanzas? do you know that without the determination, you're not going to reach it? Porque la determinación Because the determination, implica it implies perseverancia. perseverance.
Donde hay alguien determinado, Where there's somebody that is determined, también hay alguien perseverando. there's also somebody that is Pero persevering. perseverando en qué? But persevering in what? En no dejarte dominar, And not allowing themselves to por be la dominated realidad by the reality que está ahogando tu mente. that is drowning your mind. Porque muchas veces Because many times en mi ahora in my now, hay una realidad difícil. there's a difficult reality. Pero el hombre o la mujer determinada But the man or the woman that is no determined, deja they will not allow que esa for realidad that reality pueda vencer to be able to defeat la verdad the truth que Dios te ha revelado. that God has revealed. Es por eso And that's why que David, David, entendiendo understanding que la visión that the vision era de Dios, was of God, Salomón tenía en sus manos Solomon had in his hands una gran a responsabilidad. great Y responsibility. David le aconseja And David gives him y le advice dice, and says, si no te esfuerzas, if you don't put your effort in, tú sabes lo que es esforzarte. do you know what it is to put your effort in? No es solamente tener fuerza. It's not only having strength, Esforzarse es putting your effort in que is cuando termina tus that fuerzas, when your strength is over, todavía tienes que dar un extra. you still have to give an extra. Eso es esforzarme. That's you putting your effort O in. sea, yo empujo con You know, I fuerza. push with all my strength. Ya yo sé hasta dónde llegó I mi know fuerza. up to where my strength made it to. El que es But the determinado one that is determined no se rinde, will not surrender, aunque la pared no se haya caído. even if the wall hasn't fallen yet. Mire, mi amado, Look, my beloved, la persona determinada, a person that is te voy a determined, decir algo para que me entienda. I'm going to tell you something so that you can understand me. Yo puedo, I can, como el ejemplo que di, as the example that I gave, estar empujando la pared I could be pushing the wall y la pared no se cae. and the wall does not fall. ¿Sabes qué? Do you know what? Yo me voy a caer, I'm going to fall, pero empujando esa pared. but I'm going to fall pushing the Tú no me wall. entendiste. You didn't understand me. ¿Sabes quién es el que hizo eso en la Do Biblia? you know who was the one that did that in the Bible? Pedro, Peter. cuando caminó sobre las aguas. When he walked above the waters, Él fue determinado. he was determined. Y él fue por encima And he went de above todo lo que pensaba. everything that he was thinking. El detalle consistió The detail consisted cuando él se puso when he put a himself mirar. to look. En otras palabras, So in other words, cuando perdió when he lost la determinación his con determination, la cual estaba caminando. which was the Por one that he eso was walking Jesús, with. Jesús That's why Jesus, confrontó su fe. he confronted his faith. ¿Por qué su fe? And why his faith? Porque donde él estaba determinado Because where he was determined era en una dimensión was in a que a dimension Dios le agradaba. that pleased God. ¿Cuál era? And which one was La it? fe. The faith. Por eso la persona determinada That's why a determined person persevera will y persevere. no se deja dominar. And they will not allow anybody to Por have eso yo dominion te over them. digo, That's why I said Yo prefiero caerme I prefer to fall empujando la pared pushing the wall que rendirme than for me to porque surrender la pared no se cae. because the wall doesn't fall. ¿Sabe que aún las murallas de Jericó, Do you know that even the walls of Jericho, mire, mirarlas, to look at them, cuando los espías la vieron, when the spies saw them, yo creo que ese fue, ellos no llegaron ni al desierto. I believe that they didn't even make it to the desert. Y yo creo que con el shofar And I think that with the shofar, enviaron un mensaje. they sent a message. Aquí hay una muralla There's some walls here que no hay quien that there's no one entre a Jericó. that can enter into Jericho. ¿Sabe? Eso levantó incertidumbre. You know, that lifted up an uncertainty. Yo me imagino el pueblo, And I imagine the people, el que no estaba muy alineado a la visión. those that were not too aligned with the vision, Conta, pero esta gente son líderes. saying, but man, these people are leaders. Moisés los manda. Moses sends them. Y esta gente viene And these people come con un reporte with a report. donde yo no sé si Where quedarme en el desierto I don't know if I should stay in the desert o caminar con Josué para Canaán. where I should walk with Joshua to Canaan. Porque número uno, Because number one, dice que los gigantes están demasiado. they're saying that the giants are too much. Hay unas murallas allí. There are some walls there. Todo lo que dice nos asusta. Everything that they're saying is scaring us. Ahora, ¿qué sucede? But what happens? Solamente pudo heredar The only ones that were able to inherit, los que perseveraron those that en persevered lo que Dios había dicho. in what God had said. Todo aquel All of those que dudó that doubted, no entró. they didn't enter. Mire, Caleb Look, Caleb, era tan determinado. he was so determined.
¿Sabe? Pero tan determinado But he was so determined que ese hombre en la tierra prometida, that that man in the promised land, mientras todos conquistaban, while everybody was en un conquering, momento dado dijo, at a certain moment he said, Josué, Joshua, necesito decirte algo. I need to tell you something. Me imagino a Josué. And I imagine Joshua, Dime, Caleb, tell me, Caleb, ya yo no voy a dejar más nada. I'm not going to be a warrior no more. ¿Pero por qué? But why? ¿Nos va a traicionar? Because you're going to betray us? No. No. Lo que pasa es What happens is que yo estuve determinado that I was determined a llegar aquí. to arrive Me here. imagino a Josué diciendo, es And I verdad. imagine Joshua saying that's Pues true. ahora aquí te pido But now I ask you now el monte for the mountain que se me prometió. that was promised to me. ¿Sabe por qué Caleb tuvo acceso a eso? Do you know why Caleb had access to that? Porque fue determinado. Because he was determined. Tanto en el desierto, So much in the desert tanto en la crítica, as in the criticism, como cuando Dios sacaba agua de la peña. like when God was bringing out water from a stone. O sea, Caleb So Caleb, perseveró he en persevered la visión de in Dios, the vision of God. y cuando entró a la tierra And prometida, when he entered into the promised él land, tenía derecho he had the right a reclamar to claim la posesión the possession que se le había prometido. that he had been promised. Pero hay gente But there's que people quiere posesión That they want possession por lo que otros conquistan. with what other people are conquering. ¿Sabe? Hay gente que quiere herencia You know, there's people that want de lo inheritance que tú conquistaste. of what you have conquered. ¿Sabe? En otras palabras, So in other words, imagínate una casa imagine a house y un patio bien grande. and a very big yard. Pues en ese patio So in that hay yard, gente que quiere un espacio. there's people that want a space. Pero Dios But God los está llamando is calling them a caminar en su visión, to walk in his vision, pero a que se mantengan determinados. but to remain determined. ¿Sabe que la persona determinada, Do you know that the determined person, por qué usted piensa que debe ser determinada? why do you think that a person should be determined? ¿Por qué usted cree? Why do you think? Porque va a enfrentar dificultades. Because they will face difficulties. Dame un tiempo a mí. Give me some time to take a drink. La determinación The determination. yo te puedo decir que es parte del carácter de Dios. I can tell you that it's part of the character Sí, of God. porque Dios Yes, because God es determinado is determined en todo lo que hace. in everything that he does. En todo. In everything. Y su And determinación his es determination que su pueblo is for his people conozca to know el poder de ser determinado. the power of being determined. ¿Sabe qué sucede? Do you know what happens? Que nosotros queremos generaciones That we want generations que se levanten fuertes. for them to rise up strong. Pues a estas generaciones So, well, for these hay que generations, explicarles you have to explain que them. la fe Explain to them es that the faith caminar en confianza is to walk in trust de Dios, of God, pero sin saber a dónde va. but without knowing where you're going. Parece que esto no. It seems like this. Ve que hay que enseñar a las generaciones bien. You see, we have to teach the generations very Sí, mi well. amado. Yes, my ¿Sabe? La beloved. generación de Abraham. The Vamos, generation of Abraham. la generación de Abraham The generation of Abraham. sabe de dónde sale, You know where they come pero from, no hacia dónde va. but they don't know where they're going. Entonces, si yo quiero dejar un legado So if I want to leave a legacy de Dios of God en las generaciones que vienen después de mí, in the generations that are coming after me, necesito hablarles claro de la fe. I need to speak clearly to them about the ¿Sabe? faith. La fe The faith. no niega It does not la deny realidad de las cosas. the reality of La things. fe la supera. The faith overcomes Pero that. para tú superar But for you to be able to tu overcome that, realidad, overcome your tú tienes que reality, perseverar. you got to persevere. Porque muchas veces Because many times vas a ver you're going to see contrario contrary a lo que piensas o crees. to what you think or you believe. ¿Sabes? Muchas veces tú te levantas tú tienes una visión en tu mente. You know, many times you already have a vision in your mind. Pero no sé si te pasa, pero nada de lo que veías But I don't know if it has happened to you that not anything of what you are seeing o como tú creías que iba a pasar, or according to how you thought that it was going to happen, así no es que se está viendo. that's not how you're seeing it. Muchas veces Many times, es precisamente that's precisely por falta because of de lack determinación. of determination. La persona determinada A determined person ve el problema will see the como problem una oportunidad. as an opportunity. La persona The determinada determined person está definida. is defined.
¿Sabe lo que es una persona definida? Do you know what a defined person is? Alguien que tiene identidad. It's somebody that has identity. El que tiene identidad That one that has identity está definido is defined no solamente en quién es, not only in who they are, sino en quién le dio identidad. if not also in the one that gave them that identity. La persona que es determinada A person that is determined es precisa. is precise. Por eso David That's why David, estaba siendo determinado. he was being determined. Su hijo tenía una gran His responsabilidad. son had a great Y responsibility. bajo esa responsabilidad, And under that responsibility, entonces el padre then the father, entrega he will give un legado a legacy, genuino. a genuine Y one. lo primero que le deja claro And the first thing that he leaves es que en clearly una visión de Dios is that in a vision of hay God, que tener valentía you have to be y courageous esforzarse and have to be para strong verla so materializada. that you could see it materialized. Busque conmigo, por ejemplo, I want you to look with vaya a me. Filipenses. As an example, I want you to go to Philippians. Vaya rapidito ahí. Quickly go to Philippians. Philippians Capítulo 2, verso 3. Mire esto. chapter 2 verse 3. Look at this. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Do nothing out of selfish ambition or vain conceit. Rather, in humility, value others above yourselves. O sea, esto implica So this implies que en la voluntad de Dios, that in the will of God, Dios determinó God determined presentar su visión. to present his vision. Y el que posee esa visión And the one that possesses that vision también tiene una responsabilidad de transmitirla. also has a responsibility to transmit it. Y el que no la posee And that one that does not possess tiene it, una responsabilidad you have a responsibility de someterse of submitting al yourself superior to your para que superior el superior so that that le superior transmita can transmit esa visión. that vision to you. Eso That es determinación. is determination. Alguien determinado Somebody that is determined, no se ve menos que nadie. they don't see themselves less than anyone else. O sea, cuando mire mi amado, si usted se ve menos que Look, my alguien, beloved, if you're seeing yourself less than someone, usted no tiene identidad. you don't have identity. No tiene identidad. You don't have identity. O sea, ¿por qué tú te vas a ver menos? Why are you going to see yourself as que somebody alguien. less than somebody else? Por ejemplo, As an example, ¿por qué yo me voy a ver menos que Nilda? why am I going to see myself less than Nilda? Ella es mi pastora. She is my pastor. Ella, usted sabe, pastora asociada. You know that she is the associate pastor. Yo tengo, hablando de posiciones, Speaking about positions, mi rango aquí es menor que el de ella. my rank here is less than hers. En posiciones, ¿me In sigue? positions. Are you following me? Pero ella y yo But her and I, tenemos el mismo padre. we have the same father. Y si tenemos el mismo And padre, if we have the same father, entonces ella es mi qué? so she is my what? Mi hermana. My sister. Si ella es mi hermana, If she's my sister, tenemos el mismo padre. we have the same ¿Por father. qué yo me voy a ver menos Why que am I ella? going to see myself as less than she is? Si no tengo identidad, If I don't have an es identity, como único. that's the only way Yo creo that I'm going to believe que ella that she es mayor que yo. is greater than I am. Por eso es That's why que en ese verso que te leí in that verse that I read, hay una determinación there's a del determination que quiere aprender of whoever wants to learn, como del que debe educar. like as those that should be educating themselves. Ambos Both tienen que tener determinación. have to have determination. Ambos Both necesitan saber need to know que en cualquier dificultad, that in any difficulty, la dificultad puede estar, the difficulty can pero be there, no puede invalidar but it cannot invalidate que la visión de Dios that the vision of God sea transmitida. is going to be transmitted. Esa es la primera característica. That's the first characteristic.
Pablo le dice a Timoteo, And Paul says to Timothy, eso usted lo puede encontrar en 2 de Timoteo, you can capítulo find that 4, in 2 of Timothy chapter 4, versos 7 y 8, verses 7 and 8, que la determinación that the determination, te ayuda a cumplir las metas de Dios. it helps you to fulfill the goals of God. ¿Sabe? Muchas veces You know, many times tenemos un objetivo, we have an objective, pero sin determinación, but without the el determination, objetivo that se objective queda en sueño, stays just in a dream. se queda en mi mente, It stays in my mind. se queda en un deseo. It stays in a desire I have, Un objetivo an objective que tú quieras alcanzar, that you want to reach. si no eres determinado, If you are not a person that lo is vas a determined, ver you're going to see it en tu mente, in your mind, pero no lo vas a ver but you're not going to see it materializado. become materialized. Es ahí There donde viene la frustración. is where the frustrations come. La frustración llega The frustrations come muchas veces many times cuando yo reconozco when I recognize el por qué the reason why no veo I don't see lo que Dios dice. what God says. ¿Sabes por qué muchas veces pasa? Do you know why that happens many times? Porque me falta Because I'm lacking determinación. determination. El que es determinado Whoever is determined tiene la facultad has the faculty de ver cumplida of seeing fulfilled las metas de Dios. the goals of God. ¿Sabe por qué? Do you know why? Porque es cierto Because it's true que en Cristo that in Christ todo fue hecho, everything was done. pero eso no significa But that does not mean que yo me siento en la that silla I'm going to sit in the a chair esperar and wait que todo aparezca for everything to porque appear ya Cristo because Christ hizo todo por mí. already did it all No, for mi me. amado, no lleve my eso beloved, a ese extremo. don't take that to that extreme. Porque sí, Because yes, Cristo hizo todo por nosotros. Christ has done it all for Él us. consumó todo el plan. He consumed the whole plan. Pero si Él But if he no escatimó ser igual a Dios did not spare himself being equal to God en cosas en que as aferrarse something to cling y to, vino a la tierra and he came to the a hacer earth la visión del to Padre, do the vision of the Father, ¿quiénes somos usted y yo? who are you and I? Creo que el más grande que Jesús no somos. I believe that you and I are not greater than Jesus. Por eso hay que estar determinados. That's why we need to be determined. Segunda característica, The second characteristic, para que una visión se cumpla, so a vision can be fulfilled. según lo que David le dice a Salomón, According to what David says to mi Solomon, amado, usted tiene que tener coraje. my beloved, you have to have courage. O sea, usted tiene que ser violento. You have to be violent. ¿Sabe por qué usted tiene que tener coraje? Do you know why you have to have courage? Porque usted va a vivir momentos Because you're going to live moments, literales, literally, literal. Que no sabe That- lo que está pasando. you don't know what's happening. Yo me imagino, yo siempre digo esto, yo me imagino a Abraham. I always say this. I imagine Abraham Cuando se llama Abraham when he is Abraham. y Dios le dice, And God says, muchacho, tu descendencia man, your descendants, como las estrellas del they're cielo. going to be like the stars of the sky. Yo me imagino a Abraham diciendo, And I imagine Abraham saying, muchacho, man, yo voy a tener más hijos, que se prepare Sara. I'm going to have a lot of children. Sarah has to get ready Que esto no es tan fácil. because this is not going to be easy. Bueno, Well, de la promesa o de Of- la palabra of the promise, of the al word, cumplimiento, to the fulfillment of it, casi 25 años. almost 25 years it took. Mi amado, Sammy tiene 18. My beloved Sammy, my son, is ¿Usted se 18. imagina el coraje que usted tiene que tener Do you imagine the courage that you have para to have seguir to creyendo continue to que believe se va a cumplir that it's going to be una fulfilled, palabra that a word is que going to se be te dio fulfilled, hace 25 that años you atrás? were given 25 years ago? Oye, no es tener coraje You know, it's not having courage, solamente para seguir creyendo que se va a not cumplir. courage only to continue to believe that it's going to Es be tener fulfilled. coraje You have to have courage cuando los amigos when the friends me preguntan por el cumplimiento de esa palabra. start asking me for the fulfillment of that word. ¿Sabes? Cuando los que te rodean te You preguntan, know, when those that surround you ask you, adiós Nilda, but Nilda, pero Dios no dijo didn't God que say te iba a dar tal cosa. that he was going to give you such thing? Han pasado 20 años, It's been 20 years. hace 2 décadas, It's been 2 te decades. veo en la misma And I iglesia, see you in the same church con el mismo Dios, with the same pero God, no te veo but I do not con lo see que you Dios dijo que te iba a dar. with what God said that he was going to give you. Tú tienes que tener coraje You have to have en courage Dios in God para mantener un carácter firme to maintain a firm ante la character persona before the y person ante la situación. and before the situation. Entonces, So well then, si no tenemos
coraje, if we don't have courage, mira cómo yo defino el coraje. look how I define courage. El coraje yo lo defino. Courage. I define courage, El poder the power con el cual se enfrenta with which you el face desánimo the cuando discouragement te quiere destruir. when it wants to destroy you. Usted sabe cuando el desánimo te quiere como arropar. You know when that discouragement wants to cover Y tú you. dices en tu mente un ejemplo, reprendo el diablo. And you say in your mind, and this is just an example, I Y- rebuke the devil. Y más te quiere And abrazar. even more, it wants to cover you. Entonces, sí, como yo digo con la enfermedad, It's like I say with the sicknesses. yo puedo tener lo que la ciencia diga, I can have whatever the science pero yo lo is que no le saying, hago es un favor a la ciencia. but I don't do any favors to science. Un ejemplo, As an la example, ciencia dice, science says tiene tal cosa en el corazón. you have such thing in your heart. Yo no dudo de eso, I don't doubt that, pero tampoco lo alimento. but I don't feed into that. O sea, yo no cojo So I don't start y le digo a Neila, saying to Nayla, my wife, mi amor, honey, tengo un prolazo en la válvula mitral. I have a prolapse in my Mitral valve. in the mitral valve of my heart. Yo no sé si se dice así. I don't know if it's said like that, but you understand. Pero suena como que es. It sounds like it A lo mejor sounds la right. pegué, a lo mejor la I pegué. probably Dios hit me that ayuda, one. Dios It's me right. ayuda. God helps me. Va ahí, lo dije bien. Did I say it right? See? I said it right. Yo te digo. You see, I'm telling you. Y no le digo a Neila, mi amor. I don't say to Nayla, my love. Además de eso, Besides that, tengo un soplo en el corazón. I have a hole in my heart. Tengo arritmias cardíacas. I have arrhythmia, cardiac arrhythmia. Me da taquicardia I'm getting Se me mueve bien rápido. hyperventilation. It's moving very fast. o me da bradicardia, que se mueve bien lento. Or I get the contrary where it starts moving very slow. Acuérdate, mamita, Remember, my love, que yo tengo todo eso. that I have all that. Trátame con cuidado. You got to treat me very Qué carefully. cuidado. Very carefully. Mire, mi hermano, What carefulness? yo Look, my brothers. vivir así For me to live that way es decirle a la enfermedad, is to say to the sickness, aquí está tu cuarto, here you have your aquí bedroom, está tu camita, here you have your bed, ahí tú haces lo que tú quieras, and there you can do whatever you want, porque yo estoy condenado because I a am condemned dormir to en esa sleep enfermedad. in that sickness. No, mi amado, But no, my un beloved, hombre con a visión man with a vision tiene coraje, has courage, y en ese and coraje in that yo no courage, ignoro la ciencia, I don't ignore yo science, no ignoro su I inteligencia, don't ignore their pero intelligence, tampoco le hago una cama but I don't set a bed for a them. todo lo que mi corazón tenga. With everything that they say my A lo heart que has, sí le hago un aposento what I do make a dwelling es a place lo que for Dios diseñó is for what God sobre mi designed vida. over my life. Ahora, para esto, Now for this, usted tiene que ser determinado. you have to be a determined Esto no es por person. expresión. This is not just by expressing. ¿Sabe esto? Usted tiene que tener determinación, You have to have determination, coraje, courage. más que todo coraje. More than anything, courage. Yo también defino el coraje I also define courage como la fuerza interna like the internal strength que nos desafía that challenges us a confiar, to trust. oído, Listen, en mi entrenamiento. in my training. ¿Qué entrenamiento? What training? Antes de llegar Before I come, a donde Dios dijo, before I arrive to where God said, antes de alcanzar before I reach lo que Dios dijo que alcanzaría. what God said that I would reach, Yo necesito coraje. I need the courage. Oye, vuelvo con Abraham. And I go back with Abraham. Abraham estaba situado He was situated en un lugar in a place donde los comerciantes iban y o sea, pasaban a cada rato. where the merchants would go back and forth all the time. Así que yo me imagino un comerciante, So I imagine one of the merchants, un amigo de Abraham. perhaps a friend of Y Abraham, Abraham le dice, muchacho, Dios me habló. and Abraham saying to him, man, God spoke to Me me. dijo que me va a dar una canto de He generación. told me that he's going to give me such a big Y el amigo generation. contento. ¡Wow! And his friend very Tremendo. happy. Wow, tremendous. Pasa el año después. The following year comes, Le pregunta por los hijos. and he asks him for his children. Nada. I have none yet. Otro año. Another year, Nada. I have none yet. El pana lo va a mirar. Well, his buddy is going to look at him Papi, and say, man, ¿tú estás seguro que a ti te habló Dios? are you sure that God was the one that spoke to you? ¿En verdad tú estás seguro? Are you truly sure? Sí, Dios fue el que me habló. God was the one that spoke to Oye, me. ya llevo 2 años Well, it's been already 2 years y nada de nada. and nothing. Cuando por fin, When oye, oído, at last, listen, cuando por fin when at last tiene un hijo, he has a son, Dios le dice, God says, así no era. that's not how it was supposed to be. Entonces, mira que sí hay que tener coraje, Look, if you have to have courage, porque ahora viene el mismo amigo because now his same friend y comes dice, oye Abraham, and says, Abraham,
¿Y cómo te va con el hijo? And how is it going with your son? Mira, me va bien, It's going well, pero no fue el que Dios me dijo. but he was not the one that God said. ¿Sabe? You Mi know, hermano, my friends, usted tiene que tener coraje my para hablar brothers, así. you got to ¿Por have qué yo courage digo to eso? speak that way. And why do I say Usted it? parece un loco. Because you seem like you're a crazy Usted, person. si tú me sales, Nilda, So if Nilda, if you come out Ay, and, yo no necesito and a you Dios. say, he doesn't serve God, tú me sales con ese lenguaje, and you come and say that language to me, quizás por respeto, perhaps because of respect, porque eres mujer, because you're a woman, no me río en tu cara, I will not laugh in your face. pero de literal. But literally, Sí, pero qué Dios tú estás. I'm going to say, but what God are O you? sea, primero no te daba ninguno. First, he wasn't giving you not one son. Cuando por fin tiene And uno, when at last you have a me son, dice que él te dijo you're telling me that he said que to el you que tiene no es. that the one that you have is not the No, mi one. hermano, tú estás más loco que ese Dios. No, my brother, you are crazier than that God. Pero hay que tener coraje But you have to have courage porque eso era su entrenamiento. because that was his O training. sea, para Abraham ganarse padre de la fe, For Abraham to win the title of the father of faith, tuvo que haber pasado bastante he had to go through a lot para poder ganarse ese to título. be able to earn that title. Ahora, mire esto. Now look at this. ¿Sabe que se acuerda David You remember David cuando fue cuando derrota a Goliat? when he defeated Goliath? La Biblia dice, The Bible says David no salió David did not come a out pelear. to fight. Vamos a decirlo así. Let's put it that way. David salió a desayunar con sus hermanos. David went to have breakfast with his brothers. Su padre le dio una orden. His father gave him an order. Dale esto a tus Go hermanos. take this over to your Dale brothers. esto a los líderes. Give this to the leaders. Cuando llega allí, usted sabe la historia. When he arrives there, you already know the story. Cuando David llegó allí, When David arrived there, él conoce he knows, cómo él oído listen lo que voy a decir. to what I'm going to say. Él conoce He knows cómo Dios hace how God does en su entrenamiento. in his training. El entrenamiento de David David's training le dio el coraje gave him the courage para cuando fue a enfrentar a Goliat, that when he went to face no Goliath, irse a pelear contra él to not go fight against him con la armadura de Saúl. with Saul's armor. Lo que pasa es que hay gente What happens is that there's people que ve tu conquista that see you're y conquering piensa and they think que la bendición está that the blessing is en la there armadura que in te the protege armor that protects you. y se olvidan And they forget que la victoria está that the victory en el is Dios in the del God pacto of the que covenant está en medio del that is pueblo. amongst the people. Entonces David cogió coraje. So David took the courage. Le dijo, mira Saúl, He said, look, Saul, yo sé que lo que te voy a decir está más loco que I know loco. that what I'm going to say is crazier than crazy. ¿Qué? What? Y esta armadura no me sirve. No, this armor doesn't fit right. ¿Cómo que no te sirve? What do you mean it doesn't fit? Mi hermano, un ejemplo. My brother, as an example. Tú mides 7 pies, Brother, you measure 7 feet. yo mido 5, 6. I measure 5'6". Tú no estás viendo que en vez de un soldado parezco un payaso. Aren't you seeing that instead of a soldier, I look like a clown? ¿No me estás viendo? You're not seeing me. Me imagino a Saúl. I imagine Saul. De verdad que sí, David. Well, truly, David, you do Pues look like yo one. voy allá a pelear, no a hacer reír a I'm going Goliat. to go over there and fight. I'm not going over there to make Goliath laugh. Entonces, no voy a ir So I'm not going to go con lo que a ti with what you, te dio victoria. what gave you Yo victory. voy a ir I'm going to go con el coraje with the courage que donde yo conocí where I knew al Dios the God que va a derrotar a ese that is going to gigante. defeat that giant. Por eso es That's why que la persona the person que tiene visión that has a vision tiene coraje has courage en su entrenamiento. in their training. ¿Sabe? Donde yo estoy entrenado, You know, where I'm trained, esto es otro ejemplo que te doy. and this is another De la vida example that I real. give you of the true life. Mi hijo, Sammy, My son, Sammy, bien reconocido por su guante. he is ¿sabe? very recognized because En of el his béisbol. glove in baseball. Tiene un fildeo, He has a good sí, field. fildea muy bien. He fields very Ajá. good. Yo le sigo diciendo que yo le gano. Así, I así. continue to tell him that I'm better than him, Todavía no ha querido competir conmigo. but he still has not wanted to compete against me Yo voy a mí, because I know that I can. pero él me va a ganar. But he's going to win. Pero mire esto, But look at es this. bien conocido por el He fildeo. is very renowned because of how good he Pero he ¿sabe can de qué be in the yo field. me acordaba? But do you know what I was Yo era remembering? bueno en el fildeo. That I was also good in the field. Y yo dije, yo voy a entrenar a este And I said, I'm going to train him como mi viejo me entrenaba a mí. like my dad would train Mi me. amado, yo soy de un caserío. And I come from the Allí projects. no había un parque de pelota como usted puede We ver didn't aquí. have a baseball park like you could see here. El parque de pelota en el caserío donde yo salí The baseball park from the projects that I came out of era el cercado de los caballos. was the field where they had the horses. Así que allí había más hoyo, usted te So, puede imaginar. There were more holes there. You can only imagine.
Y allí era que el viejo mío And there was where my dad me bateaba la bola para yo fildear. would bat the ball at me so that I could go and catch it in Mi the amado, field. yo cogía bolazo en el pecho, And you know, en la the boca. balls would hit me on my chest, they would hit me on my mouth. Y eso eran los tiempos de los hombres no lloran. And that was the time where they would say, men don't cry. Ay, Dios mío. My God. Y yo con la costura de la bola. You know, and I had all the seam of the ball marked on my face. Dile a mami que me batee mejor. And I would say, just tell mom to be the one that bats the ball. Los hombres no lloran, varón. And then he would say, the men don't cry. Y yo por lento, muchachos. And on the inside, I was Yo like, casi 5 años lo que tenía. I was only 5 years old. Casi sin aire. I had hardly no Y air yo in por me. lento, no voy a llorar si no puedo ni respirar. And in the inside, I would say, I can't cry because I don't even have air in me. Ahora, cuando viene el nene mío, Now, when my son comes, yo veo los parques de aquí, eso es como and hay I see alfombra. the parks that we have here, and it's like they almost have Yo carpet. le digo a los muchachos que entreno así, And I say to the guys that I train, cuando fallan una bola, when they fail with the esto ball, es una porquería. I say, no, that's something that's Eso so es en bad. nuestro lenguaje. You know, that's in our language. Me miran, ¿por qué? And they look at me, why? Fallar una bola aquí. Because you, not to catch a ball here, Muchachos, ya es una alfombra. you know, this is like a carpet. ¿Sabes? Esa bola no va a picar mal. That ball is not going to fall ¿Cuál es tu bad. miedo? Why are you No, scared? no, pues al flaco de casa, Well, my son, al frente, ahí, el patio de casa. right frente. there in my yard and in the front of my house. No era un cercado de caballo, It wasn't a field for the horses, pero tampoco era un parque de pelota. but it wasn't a baseball park Y neither. yo igualito que el viejo mío. And the same thing like my father would Párate do. allí. I would say, stand there. And I would Y hit él, the ball. y él me miraba. And he would look at me y like, Sammy, en su humildad me miraba serio. and Sammy in his humility, por he would decirme, give me like a serious "Papi." look, like trying to say, Y Dad. yo le dije, mire, varón, And I said, look, man, yo prefiero, yo no fui como país. I didn't do what my father did, but Yo I said, prefiero que llore aquí, I prefer for you to cry pero que here, las coja todas en el parque. but I want you to catch them all in the ¿Sabe? park. Aquí You know, here, vas a llorar, you're going to cry. aquí tienes que tener coraje. Here, you got to have the ¿Por courage. qué? Why? Porque tú no te vas para adentro cuando tú digas. Because you're not going to go inside Tú te whenever vas you para say. adentro cuando termine de entrenar. You're going to go in the house when you're finished En training. otras palabras, So in other el words, coraje the courage de su of entrenamiento, his training, mi amado, my hoy, beloved, today, no por hablar, not just because I bueno, want él to talk about tiene this. un montón de cosas. He has a bunch of things. Su último año, But his last year, ahora termina, now he finishes. mejor ciore del estado de Delaware. He is the best short stop of the state of Delaware. Pero eso es con coraje But that was because of the courage en el entrenamiento. in the training. ¿Sabe? Nos vamos de vacaciones. You know, we go on vacation, Él sabe. and he No, knows. las vacaciones no son para ti. No, vacation is not for you. ¿Cómo no? What do you mean? How? Nosotros te dejaremos levantar, We will let you wake up, woo. pero entrenar, But training, tú no tienes vacaciones. you don't have a vacation from that. ¿Sabe? En otras palabras, You know, in other words, si él no entiende, if he doesn't ya de understand, altura, olvídate, ya lo sabe. you know, not at this age he already Si knows. él no entiende But if he doesn't understand que él tiene que entrenar that he has to train, como si estuviera en el juego, like if he were already in the cuando game, esté en el juego, when he is in the game, tendrá presión. he will have pressure. Pero él tiene menos presión But he has less pressure porque tiene más confianza. because he has more trust. La confianza, That trust. ¿dónde la agarró? Where did he grab it? En el entrenamiento, In the training, pero teniendo coraje. but having courage. Sin el coraje, Without the courage, tú no vas a derribar murallas. you're not going to knock down walls. Ellas te van a intimidar a ti. They're going to intimidate you Porque aquella muralla, because those walls, todavía Israel no había llegado al frente de ella. Israel had not stood in front of them yet, Y ya sabía que existían. but they already knew that they existed. Y ya sabían que era casi imposible entrar a Jericó. And they already knew that it was almost impossible to enter into Jericho. La última característica The last characteristic es la paciencia. is patience. Esa sí que. That one. La paciencia. Patience. Pero sabía que la paciencia But did you know that patience, revela nuestro nivel de fe. it reveals our level of faith? Voy a repetir esto. I'm going to repeat this. La paciencia Patience, revela mi nivel de fe. it reveals my level of Porque faith. la paciencia Because the patience, me habla de firmeza. it tells me, it speaks to me about firmness. Si la paciencia The patience me habla a mí de cuán firme speaks to me of how firm, realmente truly, yo estoy I am en lo que digo creer. in what I say that I believe. ¿Por qué? Why? Porque muchas veces Because many times, dentro del caminar inside of our walk, van a llegar situaciones situations will come to us donde nuestra
nuestra paciencia where our patience será probada. will be tested. ¿Cómo que nuestra paciencia es And probada? what do you mean that our patience is going to be tested? Precisamente Precisely. lo que está siendo probado en nosotros What is being tested in us es lo que tú y yo vamos a conocer de nosotros. is what you and I are going to know of us. O sea, mire esto. Look at this. Dios no me prueba para yo conocer más de Dios. God doesn't test me so that I can know more of God. Las pruebas de Dios The trials and tests llegan of a mí God come to me para yo saber so that I could know dónde yo estoy where I am at en el Dios que digo conocer. in the God that I say that I know. Por eso la Biblia dice That's why the Bible en el says libro de Lamentaciones in the book of que Lamentations Dios no aflige that God does not afflict ni entristece and he does not sadden you voluntariamente voluntarily a los hijos de los hombres. With the sons of men. O sea, no es que él lo hace porque él quiere. You know, he doesn't do it just because he wants to. No es la voluntad de él It's not his will. para que tú lo conozcas a él. So that you may know him. Es tu voluntad It's your will. para que tú y yo conozcamos It's his will so that you and dónde I can know estamos parados where we're standing en la fe que decimos tener en él. in the faith that we say that we have in him. Por eso es That's why que hay gente there's people que en una visión that in a vision fracasa. they fail. Porque si, mire, pudo haber pasado, pudo haber sido determinado, Look, because they could have been determined. pudo haber tenido coraje, They could have had courage. pero todavía el tiempo de cumplirse, But the time of being fulfilled, por no haber llegado, because of not having come yet, muchos many se desesperan get desperate y no ven cumplido and they don't see fulfilled lo que Dios habló. what God spoke. Por eso es que la paciencia That's why the patience, revela nuestro nivel de fe. it reveals our level of faith. La paciencia Patience, identifica nuestro entendimiento it identifies our understanding a la palabra que Dios dijo. to the word that God said. O sea, cuán paciente soy So how patient I am identifica identifies cuánto yo conozco del carácter de Dios. how much I know of the character of God. Por eso David, That's why David, conforme al corazón de Dios, a man conformed to the heart of God, podía hablar he would be able to de speak la paciencia. about patience. Ah, y decía, And he would say, obviamente para ser paciente obviously, for you to be hay patient, que esperar. you have to wait. Pero esperar cómo? But wait how? Cuando estoy desesperado. When I'm desperate. Eso es paciencia. That's patience. Porque esperar sin estar, por ejemplo, Because to wait without being, as an example, te van a dar una casa. they're going to give you a house. Pues la noticia llegó, tú estás bien alegre. Well, the news came to you and you're happy about it. Pasa la semana The week goes by y tú estás alegre que te van a dar la and you're casa. happy that you're going to receive a house. Pero aquí viene la paciencia. But here comes the patience. Porque te dijeron que te van a dar la casa. Because they told you that you were going to get a house. Pero no te dijeron cuándo. But they didn't tell you when. Entonces pasa el mes So the month goes by y ya tú te estás desesperando. and you're getting desperate. Y va donde la persona. And you go to the person. Oye, me dijiste que me va a dar una You casa. told me you were going to give me a house. Y la persona te dice, And the person says to you, yo te voy a dar una casa. I will give you a house. Pero tú te quedas mirándolo como que But dice, you stay staring at him like trying to say, pero ¿cuándo me la va a dar? but when is it that you're going to Y give la it to me? persona da media vuelta y se va. And the person just turns around and leaves. Pasan 3 meses. 3 months go by Todavía tú no ves nada. and you still don't see nothing. Vuelve donde la persona. You go back to that person Le dice a la persona, and you say to the person, oye, ¿te acuerdas de la casa? listen, do you remember about the house? Sí, me acuerdo. Yes, I remember. ¿Me la vas a dar? Are you going to give it to me? Sí, te dije que te la iba a dar. I told you that I was going to give it to Y you. ahí viene la pregunta. And there comes the question. Pero ¿cuándo? But when? Ahí There es cuando es paciencia. is when it's patient. ¿Por qué? Patience. Porque Why? estoy desesperado. Because I am desperate. Si yo aprendo a esperar, If I learn how to wait, estando desesperado, being desperate, ahí there, hay fe. there's faith. ¿Por qué? Why? Mire, mi amado, Look, my beloved, desesperado desperate estaba David was David. de arrancarle la cabeza a Saúl. He wanted to tear off Saul's head. ¿Sabe? David decía, no me imagino David en su mente diciendo, You know, "Ay, I imagine bendito". David in his mind saying, oh man, Yo me imagino, yo this is me
Me pongo a pensar así I a just veces. start thinking sometimes like that. Yo imagino a David And diciendo I a Saúl, imagine David saying to Saul, ¿tú te acuerdas cuando Goliat estaba allá frente? do you remember when Goliath was there in front of us? Canto de cobarde. You were a ¿Tú coward. te acuerdas? Do you remember? Me imagino a Saúl mirándolo. And I imagine Saul Sí, looking porque at him tú like, eres el más alto, yes, because you're the tallest one. el rey, You are the king. eres el guerrero más You are conocido, the most renowned warrior. tremendo cobarde. But you're a tremendous coward. Porque Goliat allá al Because frente Goliath was right in front of y you. tú hiciste nada. And you did nothing. Pero ¿sabes qué hizo David? But do you know what David did? David, en la desesperación David, in the de desperation Saúl y del pueblo, of Saul and the people, él en su entrenamiento him and his training, había conocido he had known al Dios que derrotaría a Goliat. the God that would defeat Goliath. Muchas veces Many times, un hombre con a paciencia man with patience tiene la capacidad has the de capacity mostrar of la demonstrating fuerza, the strength, el poder the power, y el carácter and the character del Dios of God, que el pueblo ha olvidado. of the God that the people have forgotten. Porque Israel Because at Israel, sabía they knew que Jehová era su Dios, that the Lord was their God. pero Goliat estaba allí But Goliath was y there. parece And it que seems a Israel like Israel y a Saúl and Saul, se les olvidó they forgot quién era who was su Dios. their God. Pero un joven But a young one paciente, that was patient. Abraham igual, And Abraham, the same thing with Mire, him. ese sí que tuvo que haber tenido paciencia. He truly must have had patience. Y mucha. And a lot. Para después, como digo ahorita, después de tener a Ismael, And like I said earlier, after he had que Ishmael, Dios le diga, no, así no era. for God to say to him, no, that's not how it was. O sea, me imagino que Abraham pensó otra vez esperar. I imagine Abraham thinking, I have to wait again. Pero But en esa desesperación, in that desperation, usted pensará, you might think, pero tuvo un hijo, but he had a son. se desesperó. He got desperate. No, No. él tuvo un hijo, He had a son. pero usted sabe por qué fue. But you know how it was that he had that son. Si no lo sabe, está en la Biblia. And if you don't know it, it's in the Bible. Por eso fue que él tuvo a Ismael. That's why he had Ishmael. Él no tuvo a Ismael porque se desesperó. He didn't have Ishmael because he got desperate. Él tuvo a Ismael He had Ishmael porque la que se desesperó y no entendió fue su esposa. because the one that got desperate and didn't understand was his Y wife. Abraham dijo, bueno, ¿y tú estás de acuerdo? Yo And también. Abraham said, well, if you agree with that, I agree too. No hay problema entonces. There's no problem then. ¿Está todo bien? Sí. Everything Pues, is good then. vamos a buscar generación entonces aquí. Let's look for generations now. Sin embargo, However, cuando Dios le dice que no es, when God says that he is ¿qué not the tuvo que son, volver a tener Abraham? what did Abraham have to have Paciencia. again? Patience. Oh, y no solamente a Abraham, And not only Abraham. también ahora su esposa. Now also his wife had to have it. Por eso es That's why que en esta noche tonight hay algo interesante there's something interesting que yo te quería transmitir. that I wanted to transmit. Y es And it is que igual que David that just like David, le dejó saber a Salomón, he let Solomon know, Salomón, Solomon, lo que viene what is coming es grande, is great. es glorioso. It's glorious. ¿Sabe? Va a haber un acontecimiento There's going to be an event que la historia de Israel no ha vivido. that the story of Israel, they have not lived yet. Pero quiero dejarte saber, But I want to let you know, si tú la quieres ver, if you want to see it, tienes que esforzarte, you have to put your effort in. tienes que ser valiente, You have to be courageous. no puedes tener temor. You cannot have fear. En otras palabras, digo, no puedes desmayar. In other words, he said, you cannot be dismayed. Para tú poder liderar efectivamente, For you to be able to be a leader that is esto es David effective. hablando a Salomón, And this is David speaking to Solomon. necesitas You need no solamente not only trabajar en lo que te di, to work in what I gave no you, te puedes olvidar you cannot forget de guardar of keeping los mandamientos the commandments y estudiar and study la ley the law de Dios. of God. Muchas veces, Many times, estas últimas dos, these last two, conocer la palabra knowing the word y estudiarla, and studying it, parece como un cuco. that seems like it's the ghost for everybody. Tú sabes, cuando uno iba a dormir, You know, when you would go to sleep at night when you were young, que el cuco, que you know, si they would say, esto, oh, the ghost and this and that. ese cuco, ay Dios You know, mío. that ghost, No my lo God. asustó usted cuando chiquito, los de the Puerto ghost, Rico. those in Puerto Me va a Rico, asustar. you were not scared by the ghost. A mí me hablaban de ese cuco y They would fíjate, talk to me about those ghosts and a mí que me asustó fue cuando vi la película El Solcista. you know, when I truly got scared was when I saw the Exorcist Dios mío, movie. que yo era un nene Because I was a young boy.
Y soñé una semana And I had dreams for a whole week. Well, que me nightmares. perseguía por casa, Nightmares for a whole week that I was la being chased, cabeza dándole vuelta. chased around my house with her Desde head ahí turning dije- twirling around. Desde, From that desde ahí moment, dije, from that moment I said, las películas de misterio the scary movies, conmigo no van they don't go with me. y que se quede el diablo con ella. And the Porque devil can keep them all because I don't aquella, want them. usted sabe que esos sueños que usted trata de coger duro y You coge know bien those lento. dreams that you're trying to run real fast, but you're running very slow? Y la cabeza ahí, And her ¡ah! head was going around, and I'm like, ah. Ahí sí que había que tener coraje, There muchacho. you truly had to have courage. Yo miraba para atrás I would look back, y and, it was cada like, vez más cerca. and every time she was even closer to Yo me. pensaba que no me vomite. And I como- was like, I hope she doesn't throw up on me because Ay, Señor eterno. my eternal Father. Pero la realidad es, mi The amado, reality is, my beloved, que hay que aquí, that here, usted quiere alcanzar algo en Dios. if you want to reach something in God, Claro que hay que creer. of course you have to believe. Claro que hay que tener fe. Of course you have to have faith. Pero tiene que ser valiente. But you have to be courageous. Tiene que tener You determinación. have to have determination. Sin determinación, Without determination, créeme, believe me, no vas a llegar muy lejos. you're not going to make it that far. A esa determinación And to that determination, le vas a tener que meter coraje. you're going to have to put courage into Sí, it. coraje. Yes, courage. ¿Por qué? Why? Porque van a haber momentos Because there's going to be moments en donde si no tienes coraje, where if you don't have courage, como te dije, ese Like I coraje en tu entrenamiento that courage in your training te va a hacer que cuando tú llegues a la silla is going to make you that when you make it to the chair, a donde Dios dijo, to where God said you were ya tú going to estás be, ready. you're going to be ready Y then. la tercera, And the third, paciencia. patience. Acuérdate Remember que la paciencia va a revelar that patience is going to reveal nuestro nivel de fe. our level of faith. Cuánto yo le creo a Dios How much do I believe God será revelado is going to be a revealed través through